રોજ મુસ્લિમ સમાજનો સૌથી મોટો તહેવાર ઈદ ઉલ ફિત્ર આજે ઈદ છે। આ પ્રસંગે ભારતવાસીઓને છોટાઉદેપુર નગરપાલિકા વતી અમે ઈદની મુબારકબાદ પાઠવીએ છીએ અને આજે આ ઈદ નિમિત્તે અમે ઉપરવાળાને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે ભારત દેશ ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરે અને છોટાઉદેપુર પણ પ્રગતિ કરે, બધું નગરનું અને સમગ્ર દેશનું ભાઈચારો એવું જ બની રહે એવી ઉપરવાળાને અમારી પ્રાર્થના છે। અને ફરીથી એકવાર છોટાઉદેપુર નગરપાલિકા વતી સૌને ખૂબ ખૂબ ઈદની મુબારકબાદ। मैं मुल्क भर हमारे हिंदुस्तान इंडिया पूरे मुल्क के तमाम बाशिंदगान को ईद की मुबारकबादी पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के तमाम हमारे भाई, तमाम बहन, तमाम लोगों की अल्लाह हिफाजत फरमाए, सब आपस में भाईचारगी के साथ रहे, मोहब्बत के साथ रहे, एक दूसरे के दुख और दर्द का सामान बने और एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत और उल्फत के साथ ज़िंदगी गुजारे और हिंदुस्तान को मज़ीद तरक्की मिले और इस मुल्क को अमन और शांति का गहवारा बने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तमाम भारत के बिरादरों को हमारी तरफ से ईद उल फित्र मुबारक। आज के खुशियों के दिन में, रहमत के दिन में हम अपने भारत के लिए दुआ चाहते हैं कि अल्लाह इसे कामयाब बनाए, तरक्कियाँ अता फरमाए और यहाँ पर सुकून और आफियत अता फरमाए और तमाम को एक दूसरे का हमदर्द और भाईचारा अता फरमाए। हमारे दरमियान, हमारे भारत में जो भाईचारा है उसे कायम व दायम फरमाए। भारत को बर्बाद करने वालों को अल्लाह तेरे इंसाफ के हवाले किया, हमें तो एक अच्छा हाकिम अता फरमाए जो इंसाफ पसंद हो, नेक दिल हो और आवाम के लिए बेहतरियाँ समझने वाला हो और हमदर्दी करने वाला हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पवित्र तहेवार અને પવિત્ર પર્વ એવા રમઝાન ઈદ નિમિત્તે છોટાઉદેપુરના તમામ મુસ્લિમ બિરાદરોને મળવાનું થયું, ત્યારે તમામ મુસ્લિમ બિરાદરોને ઈદની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું, અભિનંદન આપું છું અને આપણે બધા સાથે મળીને આ ભારતને વિશ્વગુરુ બનાવવા માટેના પ્રયત્ન કરીએ એવી શુભેચ્છા પાઠવું છું અને મુસ્લિમોનો હર હંમેશા સાથ રહ્યો છે અને સાથ રહેશે એ સાથે અમે આજે છોટાઉદેપુર ખાતે ભાઈચારાથી ઈદનું મિલન કર્યું।